नमस्कार। चिकित्सा क्षेत्र में सर्वपुरातन चिकित्सा पद्धति कहले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बुझाई थाए। आज से संपर्क में आम आलोचना करवा एथि अतिथि रूपे जोड़ी होती आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर सुरजित पाणिग्राही। आगे नमस्कार। जमती आम देखुचे लोकंकर विश्वास उपर निर्भर करें जे सी को प्रकार चिकित्सा को आपणेबे आपण आयुर्वेदिक चिकित्सा कहतु होमिओपैथी कथा कहतु कि एलोपैथी कथा चिकित्सा कहतु किंतु जदि आम अतीत कथा देखा ताले सर्वपुरातन चिकित्सा पद्धति कहले आयुर्वेदिक चिकित्सा को ही बुझाई थाए। तो आपण चिकित्सा कहीं आपण मन बढ़ाइले से बाबद टे कथा तापर आम परवर्ती प्रथम निजे भाविली जे माँ भी आयुर्वेदिक थे घरे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयारी होता अजा आयुर्वेदिक करते कुष्ठवंत पाठी पाखे आस्कारे से जो मोर इच्छा थिला बहुत इच्छा थिला आयुर्वेदिक रे जीवाई माँ को इच्छा पूरण है। एंट्रांस बेच थी आमर 98 से एंट्रांस पाइली आयुर्वेद जॉइन करी मुझे 7th रैंक पाइली जॉइन कली मु आयुर्वेद आसला माने माँ प्रेरणा ना माँ बापा प्रेरणा माने बापा भी थिले जेजापा अजा थिले थिले। अच्छा माने अजा बापा माँ शिखिले ना केमती अजा घरे आयुर्वेदिक तैयारी होता। अच्छा अच्छा प्रथम तो अंकुशपुर आमर जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय रही सेठी से माने अध्ययन करथिले ना केवल घरे गोटे प्रैक्टिस रे से माने गोटे चलैथिले आस्कारे आस्कारे कुष्ठवंत पाठी पाखे थिले सेठे जोटा कि आमर उत्कल फार्मा सेठे काम करथिले। तांकर इच्छा थिला तांको पुओ को माने मामू को आयुर्वेदिक रे चेष्टा करथिले हेलानी देखले किए हेले हबार अछि से जो से आशाटा मुझे पूरण कली धन्यवाद एवं पर्यटन मन पकाऊँ। बापा माँ चाहिए कि जे घरे जो पेशाटा चली ताको आगे नापी किए तो जड़े दरकार से आपण गुरुदायित्व न्यस्त कले ना आपणकर गोटे आग्रह रही मोर आग्रह थिला प्लस माँ इच्छा थिला बापा इच्छा थिला से जो गोटे मत जो ये रास्तार आसी माँ बापा इच्छा आसी मोर इच्छा धन्यवाद देवी सब। तो बर्तमान आम कौन कहवा जे किसी लोकंर विश्वास रही किसी लोकंर विश्वास रही ना आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आम केमिति जन को कहीपर जे सबु रोगर निराकरण माध्यम हूँ आयुर्वेदिक चिकित्सा बोली। प्रथम आम आयुर्वेद पशिया पूर्व आम जाना जे स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुर विकार प्रशमन सुस्थ लोकर स्वास्थ्य ठीक करवा आउ विकारग्रस्त रोगीग्रस्त लोकंर रोग दूर करवा आमर हूँ मुख्य। तेणुक आयुर्वेद पुराण कालर अच्छी सुश्रुत चरक महाभारत रामायण जानते आपण मैंने से आप भल जानते जो संजीवनी बूटी आनी लक्षण को जो बंचे हनुमान से जो आयुर्वेद अच्छी रही जो संजीवनी बूटी कथा कहले एबे भी से प्रयोग हो ना तार ना चेंज कर देइछन्ती ना कौन ना संजीवनी बूटी कहले आम भावुचे सीना किंतु सेटा विशल्यकरण मुख्य तार अन्य नाम हूँ विशल्यकरण लोक जाना सीना विशल्यकरण एत कम ना अच्छी हाथ पांतरे से सब मिलूला आप गाँ कथा कहतु कौन सी गोटे बगीचा कथा कहतु से सब प्रचुर परिमाण होता हठात केतले खेला खेली कला कि जब खंडिया खाबरा हो जाती सांगे सांगे जाकि तार रस चिपिकी लगाऊला एवं से प्राक्टिस रही कि कहीं गाँ गहली अच्छी सबू किंतु गुड़िया लोक सी पैटर्न टाइप करदे सब है किंतु पुराना वैद्य मैंने अच्छा चली से कर सरकार प्रोत्साहन दौना देले आहरी भल हाँ सचेतनतार अभाव कि कहीं पिलादिने मोर मन अच्छी पिलादिने मुझे प्रयोग करी जो आम खेलकूद कला खंडिया खाबरा हो जाऊँ सांगे सांगे घर को न जनईकि से आम ट्रिटमेंट करदे विशल्यकरणी पत्र चिपुड़ी तार रस आम लगे दूलु। तो एबे कौन सचेतनतार अभाव अच्छी कारण से मो मन अच्छी सांगे सांगे गोटे काम दौला बहुत भल तार रिजल्ट मिलूला एबे कहीं से प्रयोग कराऊनी एबे कहीं किसी खंडिया खाबरा सीधा सड़क डाक्तर पाखे पहुँची जाऊँ लोक प्लांटेशन वृक्षरोपण आ गए सचेतनतार अभाव रही जहाँकि सरकार कोऑपरेशन कले आहरी उत्तम होता प्रॉपर सचेतनता दरकार आ प्लांटेशन दरकार निहाती दरकार। ओके तो आप चिकित्सा जो कर आसुंच दीर्घ वर्ष है कौटा फोकस कर स्पेशली पंचकर्म मोर पंचकर्म ट्रिटमेंट करुँची जहाँकि केरल में मु शिखिक आसती कोटाकल आयुर्वेदशाला
ହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚକର୍ମ ହେଲା କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ନେହନ, ଶୋଧନ, ବମନ, ବିରେଚନ, ବସ୍ତି। ସ୍ନେହନ ମାନେ ଅଏଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିବା, ଅଏଲ୍ ମେସେଜ୍ କରି ବଡ଼ିର ରୋଗକୁ ବେଲା ଛାଣିବା। ଆଉ ବିରେଚନ ବମନ ହେଉଛି ବାନ୍ତି, ଉପରଗ୍ରସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯତୁଗତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାହା କଫ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ କଫ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିବା। ପଏଜନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ସେ ପଏଜନ୍ର ବମନ ଦେଇକି ବାନ୍ତି କରିକି ଔଷଧ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା। ମାନେ କେତେ ସମୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଠାରୁ। ମାନେ ଯାହାକୁ ସାପ ମାରିଥିବ କିମ୍ବା ବିଛା ମାରିଥିବ ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ବାନ୍ତି କରା ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ, ବିଷ ଯେଉଁ ଖାଇଥିବ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଲାଗିବ, ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରପର୍ ଠିକ୍ ହେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ବିରେଚନ ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ଦେଇକି ତାକୁ ଯାହା ନାଭି ଚତୁର୍ଗତ ନାଭି ଚାରିପାଖେ କିମ୍ବା ନାଭି ଫୁଲିଥିବ ପେଟ ଫୁଲିଥିବ ବିରେଚନ ଔଷଧ ଦେଇକି ଝାଡ଼ା କରିକି ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ବସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏନିମା ଆକାର ଦିଆହେଉଛି, ଅନୁବାସନ ଆସ୍ଥାପନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତି। ବସ୍ତି ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ରେ ସେ ବସ୍ତି ରଖାହେଉଛି। ଆସ୍ଥାପନ ବସ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିରୁହ ବସ୍ତି ଆଉ ବୈତରଣୀ ବସ୍ତି ଯାଉଛି ଆମର, ମଳଦ୍ୱାରରେ ଦେଇକି ଆମେ ତାର ରୋଗକୁ ଦୂର କରୁଛୁ। ପାରାଲିସିସ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆରାମସେ ଭଲ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକର୍ମ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ କି ନା ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକା? ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚକର୍ମ ହେଉଛି କାଇରୋଥେରାପି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ନିଜେ କାଇରୋଥେରାପିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୁରୀ, ଏବେ 15 ତାରିଖରେ ଅଛି। ଅଗ୍ନିକର୍ମ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ଆମର ଠିକ୍ କରାହେଉଛି। ପାରାଲିସିସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଅଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍, ଆଉ ବାକି ଶିର ଚତୁର୍ଗତ ଆଉ ମସଲ୍ ଚତୁର୍ଗତ ଯେତିକ, ଇଭେନ୍ ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଶିରୋଧାରା କରାହେଉଛି। ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ହାଇ ବିପି ଥିବ, ଇନସୋମନିଆ, ନିଦ ହେଉନଥିବ, ପାଗଳାମି ଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଠିକ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଏଇ ପଞ୍ଚକର୍ମ ବାଦେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଆମର ରକ୍ତମୋକ୍ଷଣ ଜଳଉକା ଯୋକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁନଥିବ ଆପଣ ଯୋକ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଯୋକ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଯୋକ ଆମର ଲିଜ୍ ଥେରାପି କରାହେଉଛି। ଜଳଉକା ଯୋକ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତାଲାବରେ ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଯୋକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଅଣାହେଉଛି। ସେଇଟା 3 ପ୍ରକାର ଯୋକ ଅଛି, ବାଛି ଅଣାହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି, ସେ ଯୋକ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଯୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଲାଗିଯାଏ ସେ ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ନେଇଯାଏ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ରୋଗର ଉପଚାର କରନ୍ତି, ନିରାକରଣ କରନ୍ତି, ତାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ହଁ, ଯୋକ ତାକୁ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଖାଇଲେ ସେ କେବଳ ମଇଳା ରକ୍ତ ହିଁ ଖାଇବ। ମଇଳା ରକ୍ତ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆଉଥରେ ଭୋମିଟିଂ ଦେଇକି କରି ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ବାହାର କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। କାହିଁକି ତାର ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି ସେ ସିକ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏରିଆ ସିଏ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ଟା କମେଇ ଦେବ, ଯେଉଁ ମଇଳା ରକ୍ତ ଖାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବ, ପୁଣି ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଶୋଧନ କରାହେଉଛି। ଶରୀର କେଉଁ ପାଖରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ଯେଉଁଟେ ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଟେ ଖରାପ ଥିବ ଟିସ୍ୟୁ, ଯୋକଟା ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ୱନ୍ତରିକ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଔଷଧ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁଟା ଯାହାକି ଆମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ଗୋଟେ, ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋକ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତାର 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଆୟୁଷ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ରୁହେନି? ନାଇଁ, କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ରହେନି, ଆଉ ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ 100% ପୁରା। ଇଭେନ୍ ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର କେସ୍ରେ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଦେଇଛି, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁମରରେ ଦେଇଛି, ଫାଇବ୍ରୋଏଡେମା ଦେଇଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ କଥା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ? 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ହଁ, ପେସେଣ୍ଟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ହେଲା। ସୋରିଆସିସ୍ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାର 100% ରେଜଲ୍ଟ। ମାନେ ସୋରିଆସିସ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସୋରିଆସିସ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଔଷଧ ଦେବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଯୋକ ଲିଜ୍ ଥେରାପି କରିବୁ। 3 ଦିନରୁ 7 ଦିନ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଥର ଯୋକ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର 4 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 7 ଥର ଥେରାପିଟା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାର ହେଇଥିବ ନା, ଯେଉଁ ଜାଗା ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଲଗା ହେବ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଇଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବ ସେ ଏରିଆରେ। ଇଭେନ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କର 2ଟା 3ଟା ଥେରାପିରେ ମଧ୍ୟ ସୋରିଆସିସ୍ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁ ମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେ ରୁଟ୍ ଆଉଟ୍ଟା କରିଦେଉଛି, ପୁରା ସେ ଏରିଆର ମଇଳା ରକ୍ତ ସେ ଟାଣି ଦେଉଛି। ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି ଦେଖିଥିବେ, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋରିଆସିସ୍ ଥିଲା ତାର, 8th କ୍ଲାସ୍ରୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇକି ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ନାହିଁ ତାର।
सी साटिस्फाइड एत अमुक औषध भाया काम कला खाली गोटे थर लिज थेरापी कराई 100% ओके तो यीशु प्रथमे जितेबाला आपण एगुड़ा सब प्रयोग करती जो रोगी भी आसी ताकू प्रथमे से मानसिकता स्तर में केते से माने ताकू ग्रहण करने दरकार आ केते विश्वास करने दरकार कारण विश्वासर फल ही सब माने मिठा बोली कहा जाए केतरा विश्वास करना हम विश्वासटा बुझे आने पड़ुछि लोक मनरे विश्वास नथिले किछि काम करिहबनी आगु जहाँ काम करिहले विश्वास दरकार मनोबल दरकार ए दिना निहात दरकार ताकू धरी प्रथम साइकोलोजी स्टडी करिया पड़ुछि से केते दूर आग्रही तार इच्छा नथिले मना करते जन इच्छा नथि बोले तार फलप्रद हेनी ना रिजल्ट मिलबनी ना कौन प्रथम है मनोबल इच्छा जदि इच्छा नथिव तार से जबरदस्ती आसुव लाभ नहीं किसी ट्रिटमेंट करिया किछि लाभ नहीं नहीं ट्रिटमेंट कर माने काम दबनी ना कौन से ट्रिटमेंट काम दे सपोज मत ज्वर होती पारासीटामोल मु खाइली मोर इच्छा था कि न था मो विश्वास था कि न था पारासीटामोल खाइला माने तो ज्वरटा कमिज तो सेमिति एठी आपणकर क्षेत्र में जदि आम कहवा जोटा प्रयोग आपण करूछंती जदि जनकर विश्वास नथिव जदि जनकर इच्छा नथिव ताले सेटा फलप्रद हेबो ना नाही देखंतु आपण जहाँ कहले पारासीटामोल रे खाइले ज्वर भल होची उषुम पानी पीले उषुम पानी गोड़ बुड़ेले ज्वर भल होची से दरकार जगिवा पेसेंस जदि जार टिके कमिनी से पेसेंस धरले उत्तम रूपे भल निहाती हाँ जब पेसेंस न इम्पेसेंस होगा पेसेंट मैंने से आम कि कहीपर रिजल्ट भी सेमती आसो ना से जो सब दरकार पेसेंस दरकार निहाती दरकार से निहत आम कहीपर जे जेकोसी रोग होता ना कहीं तार तो चिकित्सा पद्धति रही विभिन्न प्रकार औषध रही किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा ना आम ताकू केते विश्वास रे ग्रहण करुचे आमर इच्छा शक्ति केते रही तापर ही सबकिछि निर्भर करुचे आज प्रसंग को ये रखिए आप साथी प्रकाश विदाय दिंतु पुणी थे आउ एक प्रश्न आप सहित जोड़ी हबू नमस्कार।